Hi everyone, welcome to week 4 with our scavenger hunt. The topic today is insects. So let's get started. So the first thing for our insect themed hunt this week is ants, or an ant colony. Got some pictures here. So ants are actually related to wasps and bees. They evolved from wasps after flowering plants rose, and they obtained ecological dominance. There are actually over 12,000 classified species of ants, and there's estimated to be up to 22,000 kinds. So there's a lot of ants. And they actually compose, on average, about 15 to 20% of terrestrial animal biomass, and in tropical areas up to 25%. So you might not see them all the time, but there's a lot of them, and I'm sure you can find them. So ants are very successful because they are social insects. So they live together in large groups called colonies. There's a queen or queens that lead it. There's female workers and males. So without the queen, the colony can't survive for more than a few months. And lastly, as you probably know, ants are very strong and can lift up to 20 times their body weight. So our first item, the ant colony. For our second item, we have caterpillars and inchworms, which are caterpillars. They're just like a special kind. So the caterpillars and inchworms are larvae and turn into butterflies and moths, like we talked about from last week. They're pollinators. It's the second stage of their 4-part life, and so they have to gain a lot of weight to become butterflies. They shed their skin several times as they grow, and the third stage they form a pupae or cocoon until they emerge as butterflies. And the difference between the caterpillars and the inchworms is that the caterpillars have 6 legs, and then they have other prolegs or false legs that help them move along from head to tail. But then inchworms, they have true legs at the front and the false legs at the back, and then they have no legs in the middle. And inchworms turn into geometer moths. So nighttime moths, whereas I think this might be a monarch caterpillar, so some different kinds. Our third item is ladybugs, or lady beetles. It's more scientifically correct. These insects are actually beetles. They're not true bugs. If you look up really close, I actually only noticed this time, but because the ones that we have, the 7-spotted ones, they have the white marks that look like eyes, but their eyes are actually farther down, and if you look at them closely, they do look like beetles, but from far away it's a little harder to tell. So the ladybugs or beetles are great pest controllers. They eat aphids and scale insects, which can cause problems for other plants like roses and other things in your gardens. And there's spots, so there's many different kinds of lady beetles. These are just like some examples, but there's different kinds all over the world. But their spots and bright colors are an indicator to predators that they're not going to taste good.
they release bad tasting toxins when threatened. So then, you know, the pollinator's not gonna, or not the pollinator, the predator's not gonna want to eat them, or if they do, they'll remember next time that they don't want to eat them because they don't look so yummy. Our fourth item is spiders and spider webs. Got some spiders here. Down below are different orb spiders in Maryland, and the spider above is a jumping spider. So spiders are arachnids, so they're related to mites, ticks, and scorpions. And only a handful are actually harmful to humans, like the black widow and brown recluse. But for the most part, they're actually really important because they control insect populations that could otherwise devastate our crops. So they use webs some use webs, and others just hunt down their prey. And so not all of them make webs, but they all do produce silk. So they use the silk to climb, to wrap up prey, to make nests, and protect eggs. Our fifth item is crickets and grasshoppers. They're part of the order Orthoptera, which means straight wings. So to find these, you want to use your ears because they make noise. Some differences between them to help with identification, I also have a picture here, is that crickets have long antennae, and grasshoppers have short antennae. Grasshoppers are herbivores, so they only eat plants, but crickets are omnivores, so they eat plants as well as smaller insects and larvae. The other thing is grasshoppers can fly in addition to hopping, whereas crickets, most of them can only hop. So the way these animals communicate, so the crickets, they sing by rubbing their wings together, whereas grasshoppers actually they rub their hind legs against their wings, and this singing is called stridulating. So they stridulate, the males stridulate to attract mates. And another thing is that, so when you're listening for them, crickets actually are nocturnal, so they call at night when their predators are asleep. So if you're hearing them during the day, something like chirping during the day, most likely it's actually our next item, which is cicadas, which is down here. So cicadas call during the day. There's two different kinds of cicadas. There's dog day cicadas, which come every year. They're annual. And then they come in the summer. And then there's periodical cicadas that come, they're sometimes known as the 17-year locusts, though they're not actually locusts. Locusts are, cicadas are separate from the crickets and grasshoppers. Sometimes we get them confused, but they're separate. So the cicadas, the annual cicadas, are bigger and green, like this one here. They're green, black, and they live about 2 to 5 years. But the periodical cicadas, I forgot to get a photo, but they're black and red.
and they're a little smaller. And their life cycle in the south is 13 years, and in the north it's 17 years. And actually the periodical cicadas are returning to Virginia, West Virginia, North Carolina this summer. And they're returning to Maryland next summer. So we're going to be seeing those. We haven't seen them in 17 years, and we're going to be seeing them next summer. So that'll be interesting. The reason they're feared sometimes by farmers and such is because the way that they damage, that can cause tree damage, because they the females make slits in the branches and the twigs to lay their eggs. So that's sometimes why they can be problematic if there's too many of them. So that's with a lot of this. With our insects, you might be like, oh, they're scary or whatever. A lot of them do provide essential things for our ecosystem and for our food systems. But with everything, you know, if there's an imbalance, if there's a lot or not enough, then that can cause problems in the ecosystem. So our insects, a lot of them provide very important roles in our ecosystem. So to sum it up again, our first item is ants or ant colony. Second item is caterpillars and inchworms. Third is ladybugs or lady beetles. Fourth is spiders and their spider webs. 5 is grasshoppers and crickets. And 6 is cicadas. So that's both of those last ones. You want to listen for them. You might just have to sit down and see what happens around you. Sometimes that's when you'll find insects, when you're not expecting it. Alrighty, I hope you guys have fun with this week's search, and I'll be back next week, and now I'm going to do it in Spanish. Hola, hoy nuestra búsqueda para la semana cuarta, el tema es los insectos. Nuestra primera insecto que estamos buscando es las hormigas, una colonia de hormigas. Las hormigas están relacionadas a las avispas y las abejas. Se evolucionaron de las avispas después del surgimiento de las plantas con flores, y después obtuvo el dominio ecológico. Hay más que 12,000 especies clasificadas de hormigas, y es estimado que hay más, hasta como el 22,000. Así que hay muchas hormigas. No los vemos, pero hay muchos, y compuestan 15 a 25 de la biomasa de animales terrestres. Y las hormigas son muy sociales, viven juntos en grupos grandes que se llaman colonias. Hay una reina o reinas, los trabajadores hembras y los machos. Y sin una reina, la colonia solo puede sobrevivir como 3 meses. Así que tienen que trabajar juntos para sobrevivir. Son muy fuertes y pueden levantar como 20 más que su peso corporal. Así que son muy fuertes. Ahí son todos lados, solo tiene que buscar. El segundo insecto
es las orugas o gusanos de pogada. No sé si eso es la palabra correcta, pero son orugas realmente, pero se llama inchworm o gusano de pogada. Son larvas que se convierten en mariposas o polillas que discutimos la semana pasada. Están en la segunda etapa de su vida, que tiene 4 partes: huevo, larvas, pupas y mariposas. Se despojan de su piel algunas veces porque se crecen mucho, y después se forman un pupa o capullo hasta que se emergen como mariposas o polillas. Los orugas comunes tienen 6 patas verdaderas y algunas patas falsas de su cabeza a su cola, mientras que los gusanos de pogada tienen patas verdaderas a la parte delantera y patas falsas a la parte trasera, y no tienen sin ninguna pata en el medio. Y esos gusanos se convierten en polillas geométricas. Es la mayoría. El tercer insecto es las mariquitas. Las mariquitas realmente son escarabajos y no son insectos reales. Y hay muchas palabras en español para las mariquitas, depende de la región, así que tal vez saben una palabra diferente. En inglés es ladybug o lady beetle o escarabajo mujer. Sí, son muy buenas controladores de plagas o pestes, porque se comen áfidos y insectos de escala que afectan a las plantas. Y tienen manchas y colores brillantes que muestran a los depredadores que no son una buena fuente de comida, de alimento, ya que liberan algunas toxinas de mal sabor cuando se ven amenazadas. Así que los depredadores, si los comen, aprenden que no es una buena idea para comerlos, y así que los mariquitas en el futuro, los depredadores aprenden. El cuarto insecto es las arañas y sus telarañas. Esos son algunos arañas de Maryland, orb spiders, y una araña de saltar que salta, y son arácnidos, así que están relacionados a los ácaros, garrapatas y escorpiones. Solo hay pocos que causan daño a los humanos, como la viola negra y la cruza marrón, pero la mayoría no son peligrosos, y
son muy importantes porque controlan la población de insectos que podrían devastar los cultivos. Así que sí, son bien importantes, aunque a veces tenemos miedo. Y se utilizan sus telarañas o cazan a insectos directamente. Porque entonces no todas las arañas tienen telarañas, pero todos producen seda. Y se utilizan la seda para trepar, envolver sus presas, hacer nidos y proteger sus huevos. Sí, es las arañas. Hay muchos tipos diferentes. El quinto insecto es los grillos o saltamontes, chapulines. No encontré una traducción, pero se llama el Order Orthoptera, que significa tienen alas rectas. Para encontrar estos insectos utiliza sus orejas para escucharlos. Algunas diferencias para entender en su búsqueda. Es que los grillos tienen antenas largas, mientras que las saltamontes tienen antenas cortos. Los saltamontes son herbívoros, mientras que y se comen plantas, mientras que los grillos son omnívoros y se comen plantas, además que insectos pequeños y larvas. Los saltamontes se pueden volar en adición a saltar, pero los grillos no pueden volar casi siempre. Los grillos estridulan o cantan frotando sus alas juntos, mientras que los saltamontes utilizan sus patas traseras contra sus alas para estridular. Eso es como los machos cantan para atraer a sus compañeros. Y otra hecho para saber es que los grillos son nocturnos, así que se cantan en la noche mientras que sus depredadores duerman. Así que si se escucha algo durante el día, probablemente es el sexto artículo, cual es las cigarras. Aquí, cigarras. Los cigarras, hay dos tipos en los Estados Unidos. Hay los anuales, que se llama del Día del Perro, que vienen cada año, y hay los periódicas, que se llama las langostas de 17 años. Y los anuales son más grandes, negruzcas, con marcas verdes como esta, y si vive 2 a 5 años. Pero los cigarras periódicas son más pequeñas. No tengo una foto, pero son rojizas, negro y rojizas, marcas rojizas, y su ciclo de vida dura 13 años en el sur y 17 en el norte. Y los periódicos vuelven a Virginia
Virginia del Oeste y Carolina del Norte. Un insecto. Este año. Y regresen a Maryland el próximo verano. El próximo año. Así que solo los vemos cada 17 años. Es muy interesante. Pero algunos, ¿por qué hay tantas? Cuando se regresan se pueden dañar árboles porque las hembras ponen sus huevos en rendijas en la corteza de las ramas, y por eso hay miedo con los cultivos de como los saltamontes y todo. Pero con todos los insectos, algunos causan problemas si hay muchos, pero todo es una balanza. Muchos provienen beneficios al ecosistema, pues son una parte del ciclo de vida, y así que no son todas malas. Nos ayudan mucho con nuestros cultivos, y entre los predadores se controlan las poblaciones. Así que sí, espero que encuentren muchos de estos artículos esta semana, y se pueden compartir sus fotos, y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Chao.